السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لا ديمونستراسيون ديال ان اوتر تhéorème من لي théorèmes appliqués aux suites récurrentes هو le théorème du point fixe. L'énoncé ديال le théorème dit soit I un intervalle fermé non vide de R et f une fonction définie sur I à valeur dans R. Une application. Les hypothèses du théorème sont f est contractante sur I et on note k qui est compris entre 0 et strictement inférieur à 1 sans rapport, et I est une partie stable par f, c'est-à-dire f de I est inclus dans I. Alors f admet un unique point fixe L dans I, et de plus pour tout A dans I, la suite UN définie par U0 égale à A et UN plus 1 égale à f de UN converge vers L. Et pour tout n dans n, la valeur absolue de L moins UN est inférieure ou égale à k puissance n على 1 ناقص k fois valeur absolue de f de A moins A. Ou c'est encore un théorème d'existence, ولكن هنا غادي نمونطريو بلي لا سوليسيون اي يونيك. داك ال L غنبينوه راه يونيك، و في ديك l'inégalité التالية quel que soit n dans n la valeur absolue de L moins UN inférieure ou égale à k puissance n على 1 ناقص k fois la valeur absolue de f de A moins A. هادي une méthode pour approcher la solution. هاديك لا فونكسيون اللي على اليمين نقدروا نعتبروها واحد الابسيلون ان، نسميوها لا فونكسيون ايرور. واحد لا remarque utile: déterminer les points fixes de f c'est équivalent à déterminer les racines de la fonction f définie par f de x moins x. ندوزو لا ديمونستراسيون. هنا كاينين بزاف ديال لي زيتاب. كاين ان تhéorème كاين ان résultat d'existence et unicité. Il existe un unique point L qui est le point fixe de f sur I. وعندنا داك الريزولتا التالي. دونك نبداو حنايا باللونيسيتي. s'il existe داك ال L راه unique. نفس لو ريزونمون كيما ديما تنبغي نبين لونيسيتي ديال ان اليمون، كناخد جوج ونبينهم ديفيرون، كنبين بلي كيتساواو. soit L et L prime deux points fixes de f. Alors غنبين بلي la valeur absolue de L moins L prime négative, ce qui implique que L moins L prime en valeur absolue égale à 0 et donc L moins L prime égale à 0. نبداو. La valeur absolue de L moins L prime égale L هو un point fixe de f, c'est-à-dire que f de L égale à L. ونفس الشيء بالنسبة ل L prime هو f de L prime. Donc la valeur absolue de L moins L prime égale à la valeur absolue de f de L moins f de L prime. وهنا غنابليكي بلي f est contractante. F est contractante signifie que quel que soit x, quel que soit y dans I, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à داك ال k اللي ما بين 0 و 1 strictement fois la valeur absolue de x moins y. هنا غنابليكيو la propriété de contractante. واخا غادي نعمل la valeur absolue de L moins L prime، غيخرج لي الفاكتور الاخر هو 1 ناقص k، و k راه inférieur strictement 1، من حقي نقسم على 1 ناقص k. الا قسمت على 1 ناقص k la valeur absolue de L moins L prime راها négatif، ولكن راها positif. un nombre qui est positif et négatif à la fois mais يمكن يساوي غير 0. donc L moins L prime égale à 0 et donc L égale à L prime. Donc une fonction contractante, si elle admet un point fixe, elle est unique. Une fonction contractante admet au plus un point fixe. دي بالنسبة للunicité. ندوزو l'existence.
نمونطريو بلي la fonction f بلي la fonction g de x définie par f de x moins x admet au moins un point fixe. Il existe un point fixe. Montrer l'unicité, d'abord montrer l'existence. Déterminer les points fixes d'une fonction, c'est équivalent à déterminer les racines de la fonction définie par f de x moins x. Nous posons de la fonction égale à g de x. Pour tout x dans i, la fonction g est continue, comme somme de deux fonctions continues. F est continue ou la fonction identité est continue sur i. L'intervalle i, les hypothèses fermées. Donc, à la topologie, les intervalles fermés de R sont de la forme les segments AB, les intervalles de la forme A plus l'infini مسدود من جهة A, moins l'infini A مسدود من جهة A, ou la R. نبداو بالكال الأول ديال un segment I égale à un segment de la forme AB. وعندنا l'hypothèse الأخرى هو داك l'intervalle I stable par F. Donc l'image de l'intervalle AB est inclue encore dans l'intervalle AB. نحسبوا l'image ديال G de A هي F de A ناقص A. شكون اللي كبير F de A ولا F de A est inclus dans AB يعني راه أكبر من A. Donc F de A moins A positif. و G de B دابا G de B هي F de B ناقص B, ولكن F de B راه inférieur ou égal à B حيتاش F de l'intervalle AB est inclus dans l'intervalle AB. دونك هادشي نيجاتيف حيت B هو اللي كبير. نابليكيو تي في اي عندنا كاع لي زيبوتيز ديال تي في اي. الوغ il existe واحد ال في لو سيغمون ا بي تيل كو جي دو ال ايغال ا زيرو. جي كتانولا في واحد ال سي سولمون سي اف دو ال ايغال ا ال. هذا في الحاله ديال ان سيغمون. نديرو ان اوتر كا ديال ان انترفال دو لا فورم ا بلس لانفيني مسدود من جهه ال a. بالنسبة لهاد لو كا عندنا encore f de l'intervalle a plus l'infini تنكلي dans a plus l'infini. عندنا g de a كيف ما في الحالة الأولى هي f de a ناقص a ديما بوزيتيف. اللي كبير هو f de a. a هي لا بورن التحتانية كاع. دابا ما غاديش تكون سهلة باش نبين تا ديك f g de b نيجاتيف. غادي نستغل لا ديفينيسيون د لا ليميت. عندنا pour tout x dont i اللي هو a plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à k facteur de x moins a زائد f de a. هذا غير la contraction. غير la contraction رديت واحد terme مع اليمين. donc g de x غادي نقص x من لي مومبر غادي يولي عندي التعميل اخر اللي هو g de x inférieur ou égal à k moins 1 facteur de x plus f de a moins k fois a. Donc limite plus l'infini ديال g de x شناهي داك k moins 1 strictement négatif. strictement négatif حيت k صغر من الواحد. حيت k صغر من الواحد strictement ويعني هاد k moins 1 strictement négatif. donc الليميت ديال داكشي اللي على اليمين هي moins l'infini. une fonction اللي صغر من واحد لا فونكسيون واحده اخرى كي طون فيغ موان لانفيني اون بلس لانفيني راه طون حتى هي في بلس لانفيني لموان لانفيني. هنا غادي نستغل لا ديفينيسيون دا ليميت اون بلس لانفيني ايغال ا موان لانفيني. il existe واحد بي دون كل غنرجع غير للديفينيسيون ديال لا ليميت غادي تلقى بلي il existe واحد البي دون داك الانترفال اي تيل كو جي دو بي نيجاتيف. كانت عندي جي دو ا بوزيتيف جي دو بي دابا نيجاتيف. دونك باغ تي في اي اونكور عندنا كاع لي زيبوتيز il existe واحد ال تيل كو جي دو ال ايغال ا زيرو سي سولمون سي اف دو ال ايغال ا ال. ها واحد البوان فيكس اكزيست. وبنفس الشيء غادي في الحالة ديال
moins l'infini A نفس la démonstration. وبالنسبة ل R نفس الشيء، كنظن غير تقسم الانترفال على R راه هي موان لانفيني، نفس الشيء. هاد لي زيكزامبل هما اللي مهمين. بقات l'encadrement ديال لا سوليسيون، l'approximation ديال لا سوليسيون. بالنسبة لا سويت كنا غادي نديمونطريو ديك l'approximation ديال لا سوليسيون L. دابا مونطريت ليكزيستونس و l'unicité، من حقي دابا نقول بلي L هو لو défini, le point fixe de f, article défini. On note L, le point fixe de f, soit A dans I. Et UN, هنا غادي ننتقلوا للمرحلة ديال la définition ديال la suite UN, définie par U0 égale à A dans I, où UN plus 1 ou f de UN. Pour tout n appartient à n, on a un plus 1 ناقص L en valeur absolue égale à la valeur absolue de f de un plus 1 هو f de un و L هو f de L حيتاش un point fixe. نطبقوا la contraction عاوتاني inférieur ou égal à k fois la valeur absolue de un moins L. Par récurrence immédiate, facile, on en déduit que quel que soit n dans n, la valeur absolue de un moins L est inférieure ou égale à k puissance n fois la valeur absolue de U0 moins L. Par récurrence. D'abord k ما بين 0 و 1. K puissance n est une suite géométrique de raisons compris entre 0 et 1. Et donc converge vers 0. D'après la limite d'une suite géométrique de raisons ما بين le moins 1 ou 1. Donc limite plus l'infini de un ناقص L égale à 0 حيتاش داك الترم مع اليمين هو tend vers 0 fois واحد un certain L fois واحد الغيال 0 fois واحد الغيال غتخرج 0. Donc un limite plus l'infini de un moins L égale à 0. Autrement dit limite plus l'infini ديال un égale à L. Donc si dit que la suite converge, elle converge vers L, un point fixe de f. عندنا عاوتاني la dernière étape. Pour tout n non nul, on a la valeur absolue de un plus n plus 1 moins un en valeur absolue égale à la valeur absolue de f de un moins f de un moins 1. Par contraction, toujours inférieur ou égal à k fois la valeur absolue de un ناقص un moins 1. Par récurrence عاوتاني بنفس الطريقة باش بينا ديك quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de un ناقص L inférieure ou égale à k puissance n facteur de la valeur absolue de U0 moins L. غادي نمونطريو عاوتاني بنفس الطريقة بالريكورنس بلي quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de un plus 1 ناقص un est inférieure ou égale k puissance n valeur absolue de un moins U0. L'astuce بالنسبة للا suite هي نشوفو la différence entre هاد جوج ديال لي termes un 10 n plus p ناقص un. هاد la différence ديال لي دو termes نقدو نشوفو الترم الاول هو اخر ترم في une suite télescopique وداك un هو اول ترم في une suite télescopique. بالتلسكوباج راه كتساوي لا ديفيرونس ديال جوج لي تيرم تقدر ديما تشوفها بحال اون سوم تيليسكوبيك. اي راه كتساوي لا فالور ابسولو دو لا سوم pour g allant de n jusqu'à n plus p moins 1 ديال UG plus 1 ناقص UG. نعاود راه غير UN plus p غيكون هو اخر تيرم ديال هاد لا سويت تيليسكوبيك. باش تفهمها مزيان غادي تبدا بالمومبغ اللي على اليسار، اللي على اليمين عاد تلقى ديك ان بلس بي ناقص ان. وهاد لا فالور ابسولو باللينيغاليتي تريونغولير راه صغر من لا فالور ابسولو ديال اون سوم est inférieure ou égale la somme des valeurs absolues par inégalité triangulaire. Donc inférieure ou égale à la somme pour g allant de n jusqu'à n plus p moins 1 ديال la valeur absolue de UG plus 1 ناقص UG.
وهذه inférieur ou égal بداك الريزولتا التالي اللي لقيت ديال داك التيرم en valeur absolue inférieur ل k puissance n ديال u1 moins u0 en valeur absolue. Donc نقد نماجوري عاوتاني بلا somme. La somme pour j allant de n jusqu'à n plus p moins 1 ديال k puissance j fois u1 moins u0. دابا ديك الفالور absolue de u1 ناقص u0 ne dépend pas de j. غادي نخرجها une constante. بقات ديك la somme ديال k puissance j اللي هي une suite géométrique. غنطبق عليها la formule هي k puissance n facteur de واحد ناقص k puissance n ناقص p plus 1. غادي تلقى k puissance n plus p على واحد ناقص k. هادي غادي تلقاها من بعد ما تضرب في داك البروميير تيرم اللي هو k puissance n. المهم هادي غير ابليكاسيون فاسيل ديال لا فورمول ديال la somme des termes d'une suite géométrique. غنماجوري باش نماجوري une fraction يا نمينوري le dénominateur ولا نماجوري encore le numérateur باش غادي k puissance n ناقص k puissance n plus p. k puissance n plus p un nombre positif غنغترونشيه راه k puissance n ناقص k puissance n plus p inférieur ou égal à k puissance n. Et donc نرجع لديك la valeur absolue de un plus p ناقص un راه inférieur ou égal à k puissance n على واحد ناقص k facteur la valeur absolue de un ناقص u0. غنفيكسي n في n وداك p غنطونديه vers plus l'infini. Il attendait p vers plus l'infini, u indice n plus p tend vers L. La suite un converge vers L. Et donc L ناقص un en valeur absolue inférieure ou égale à k puissance n على واحد ناقص k valeur absolue de u1 moins u0 et ce qui termine la preuve.